हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बर्तमान घड़े 2:15 बाजे, राति 2:15 और बर्तमान आमर सब रंधा शेष है। तो आपण मैंने भावुवे एत रात कौन एत कि रंधा शेष होती। काली हूँ बंगाली मानकर रान्ना पूजो, जोटा कि आमरे अरांधुआ कहुए, ओडिया मानकर अरांधुआ कहुए। तो बाकी सब सेम अच्छी किंतु किछिटा कल्चर रे माने टिके डिफरेंट अच्छी। कल्चर जमती धुआ ड्रेस पिंधिकी करिया पड़ो, रांधिया पड़ो, रांधिला बेले कथा हो पारबनी। एंको घरे यही आइटम छड़ा अलग किसी आइटम हेनी। बर्तमान आइटम कौन कौन अच्छी मुझे आपन को कहीदे, जमीक 5 रकम भजा होती। आप कलरा भजा, नड़िया, आलू, पोटल देखते। यहाँ हूँ मटर डाली सुखाई, ता सहित यहाँ कचु शाग। कचु शाग को ओडिया कौन कहते आपण मैंने कहे। ता सहित यहाँ हूँ पानी कखारू आ नड़िया पकईकी होती, जोटा कि ओडिया बेंगल रे चाल कुमड़ो सब्जी कहुए। यहाँ हूँ पोस्त तेंतुली चाटणी होती, आटा इलिश भापा। तो यहाँ हूँ पूरा मेनू माने ता सहित पखाड़ भात। तो ये जो केमिति प्रिपेरेशनटा कले बर्तमान मुझे पूरा देखी। आसतु देखा। यहाँ हूँ परिबा, एति परिबा अच्छी। ये बार ये परिवार कौन आइटम हम मो जा आपण मानू कह। तो पचारिया चलतु मो जा को कौन कर, बिकज बेंगली खाଇବା जिते मु रांधि पारे एतटा, मु नॉर्मल भजा करे। तो अदिति की मेनू आज के हबे? ইলিশ মাছ হবে। हाँ, তারপর সর্ষে দিয়ে করব, সেটা পোস্ত আছে তার সাথে। এছাড়া চাল কুমড়ো আছে, চাল কুমড়ো নারকেল দিয়ে হবে, যেটা ভালো হবে। পটল ভাজা, উচ্ছে ভাজা এগুলো হবে তার সাথে। তাছাড়া আলু ভাজাও হবে, আর কাঁকরোল ভাজা আছে, আর নারকেল ভাজা হবে। এছাড়া মটর ডালটা হবে শুকনো করে, যেটা হয়। আর এছাড়া এই তেঁতুল দিয়ে আমরা পোস্ত দিয়ে চাটনি করতে চাই। ঠিক আছে, এই সবগুলো আছে। তাছাড়া কচুর শাক আছে, কচুর শাক কাটা আছে এখানে। এটাকেই বয়েল করব আমরা। কচুর শাক কেটে রেখেছি, নারকেল দিয়ে করব। अरे थाम 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 रोक। अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार, परता गग गरिता दरित ददप पर दरित कर ददप पलकर। चतुर नार करके सिंगार। धाम अयो धाम, अरे थाम 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 रोक। अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, কিসের
ভালোবাসা যদি বদ্ধ না লাগে, বুক ভরা প্রত্যাশা যদি তোকে নিয়ে না জাগে, রাগ হলেও নতুন করে কাছে ফিরে আসবো, তোকে 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 ভালোবাসবো ও সজনী, তোকে 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 ভালোবাসবো। Early morning love, she get it good from she rise, but put it on so good and make she shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Come in around to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there. রসো রসো Gianni chica paso paso, রসো রসো Gianni chica paso paso. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un tu ta ta tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta tu ta tu ta tu ta tu tu. ଏଇଟା ଥିଲା ପୁରା ମେନୁ। ଆଉ ସକାଳେ ଏଇଭଳି ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଭାବେ ଆମେ ରାନ୍ନା ପୂଜା ପାଳନ କଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।